हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामा टीवी। ड्रामा सीरीज फतूर की आने वाली एपिसोड और लास्ट एपिसोड का शॉर्ट सा रिव्यू देने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल ड्रामा टीवी पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हैदर मेमन से जब सच्चाई जानकर दिलनशीन के पास आता है तो हैदर उसे कहता है कि आंटी ने तुम्हें कुछ कहा है जो किसी बात का इतना स्ट्रेस ले रही हो। जिस पे दिलनशीन खामोशी से सर को हिला देती है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। थोड़ा सर में दर्द था तो सोचा थोड़ा आराम कर लूं। हैदर थोड़ी देर सोचने के बाद कि कैसे बात शुरू करूं और क्या पूछूं दिलनशीन से, फिर हिम्मत करके दिलनशीन से पूछता है कि ये हमजा कौन है। हैदर दिलनशीन से ये बात अपने दिल पर पत्थर रख कर पूछता है और दिलनशीन जो कि सुनकर पत्थर की हो जाती है, उसके दिमाग में हमजा की गुजरी हुई तमाम पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। लेकिन फिर अचानक उस सब को झुठलाकर हैदर से अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने लगती है कि मैं कहती थी ना आपको कि महमल हर तरीके से हर हाल में आपको और मेरे रिश्ते में दरारें डालेंगी। आपको मैं समझाती थी ना कि मुझे महमल से डर लगता है, लेकिन आपने हर बार मुझे तसल्ली दी। देखिए आज महमल ने मुझे आपके दिल में मेरे लिए शक पैदा कर दिया है और आपने उसकी बात पे यकीन भी कर लिया है। आप ये कैसे सोच सकते हैं मेरे बारे में। दिलनशीन की बातें सुनकर हैदर शर्मिंदा हो रहा था, लेकिन हैदर कहता है कि मुझे तुम्हारी और हमजा की तस्वीर दिखाई है महमल ने, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं किस पे यकीन करूं। तो दिलनशीन कहती है कि कौन सी तस्वीर, जिसमें हैदर उसको तस्वीर दिखाता है तो दिलनशीन कुछ सोच कर बोलती है कि इस तस्वीर के साथ तो मुझे कसूरवार समझ रहे हैं और महमल पे यकीन कर रहे हैं। इस तस्वीर में रिदा भी मेरे साथ है, उसका भाई है ये हमजा। रिदा ने भी जिद की थी इस तस्वीर में हमजा को भी साथ बनवाने में कि आप महमल की बात पे मुझे कसूरवार समझ रहे हैं। दिलनशीन बहुत रोने लगती है जबकि हैदर उसको वहीं रोता हुआ छोड़ जाता है, जबकि दिलनशीन कुछ भी नहीं कर पा रही थी कि वो खुद को कैसे बेकसूर साबित करे। दिलनशीन महमल के पास आती है और उसे कहती है कि तुमने ठीक नहीं किया, अपनी जिंदगी तो तुमने बर्बाद कर ली थी और अब मेरा भी घर बर्बाद करने चली थी, लेकिन ये नहीं होने दूंगी मैं। महमल अपने शौहर को कभी भी नहीं छोड़ूंगी और हैदर भी मुझ पे यकीन करता है। अगर तुम हमजा के बारे में हैदर को ना बताती तो शायद मैं तुम्हारी शादी हैदर से करवा देती, लेकिन अब तुम जो मर्जी कर लो, ये कभी नहीं होने दूंगी। तुमने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर ली हैदर को सब कुछ बताने की और मेरे खिलाफ बदगुमान करने की, लेकिन इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगी। महमल सारी हकीकत जब देखती है कि हैदर कुछ नहीं कहा दिलनशीन को, तो वो सारी हकीकत हैदर की माँ को जाके बता देती है कि दिलनशीन के अफेयर के बारे में। तो हैदर की माँ दिलनशीन से कहती है कि मर्द के दिल में अगर एक बार शक पैदा हो जाए तो फिर से बहुत मुश्किल हो जाती है उसको यकीन दिलाना, लेकिन अगर अपना घर और रिश्ता बचाना चाहती हो तो पूरी तरह से उसके दिल से शक निकाल कर बाहर फेंक दो, तभी मियां बीवी के रिश्ते में खुशगवार जिंदगी गुजर सकती है। तो दिलनशीन कहती है कि मैं हर किस्म की कसम उठाने के लिए तैयार हूँ। तो महमल कहती है कि ठीक है, फिर रखो कुरान मजीद पर हाथ और दो अपनी गवाही का सबूत, जिस पे हैदर और उसकी माँ भी खामोशी से खड़े होते हैं। महमल कुरान मजीद लेकर आती है और कहती है कि रखो हाथ। तो दिलनशीन आगे बढ़कर हाथ बढ़ाती है, लेकिन हैदर उसको रोक लेता है, ये कहकर के मुझे दिलनशीन पे यकीन है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे मुझे तकलीफ हो। ये सुनकर दिलनशीन की जान में जान आ जाती है। हैदर अपने रूम में चला जाता है, जबकि महमल को तो आग लगी होती है कि हैदर ऐसा कैसे कर सकता है, क्यों रोका उसने दिलनशीन को। अगर आज वो ऐसा न करता तो सारा सच सामने आ जाता, लेकिन महमल के सारे प्लान पे पानी फेर दिया। महमल गुस्से से पागल हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ दिलनशीन भी बहुत दुखी थी। इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। हैदर स्टडी रूम में होता है तो दिलनशीन उसके पास आती है और कहती है क्या बात है, अभी भी नहीं यकीन आपको मुझ पे, जो मुझसे बात नहीं कर रहे। तो हैदर दिलनशीन के करीब होकर उससे कहता है कि तुम दिल में जो कुछ है तुम मुझे सच सच बता दो, तुम मेरे मुंह से कभी इस बारे में जिक्र भी नहीं सुनोगी, मैं तुम्हारी हर गलती को माफ कर दूंगा। लेकिन दिलनशीन अपनी बात पे कायम थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे कहा था कि जो कुछ भी हो जाए अपने घर और रिश्ते को बचाने के लिए हर बात से मुकर जाना। अगर तुम्हें झूठी गवाही भी देनी पड़ी तो उससे पीछे मत हटना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगी तो अपने रिश्ते को नहीं बचा पाओगी। और दिलनशीन अपनी बातों पे कायम थी। अपनी माँ के कहने पर उसने झूठी गवाही भी दे दी। हैदर के बार बार पूछने पर भी दिलनशीन अपनी बात पे कायम रही कि मैं नहीं जानती हमजा को। हैदर भी बज़िद था कि दिलनशीन से जो बार बार पूछ रहा था कि जो कुछ है वो बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन दिलनशीन नजरें झुकाकर कहती है कि मैंने जो कुछ आपको बताया वही सच है। ये कहकर दिलनशीन वहाँ से चली जाती है और हैदर वहीं सोचता रह जाता है। जी फ्रेंड्स, कहानी आगे बढ़ाने से पहले आपको बताते चलें कि ये हमारी अपनी प्रिडिक्शन है।
حالات اور واقعات تبدیل ہوتے رہیں گے۔ آگے آپ مزید دیکھیں گے حیدر دلنشین کے سچ پہ یقین کر لیتا ہے، لیکن سچ کب چھپ سکتا تھا؟ حمزہ کی فیملی میں کسی کی موت ہو جائے گی اور جس کی وجہ سے حمزہ پاکستان آ جاتا ہے، اور وہیں حیدر اور حمزہ کا آمنا سامنا ہوگا۔ حیدر جب تعزیت کے لیے حمزہ کے پاس آتا ہے تو ایک آدمی دونوں کا تعارف کرواتا ہے، اور حمزہ تو خود کہتا ہے کہ میں ہوں حمزہ۔ یہاں دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر شاکڈ رہ جاتے ہیں۔ دلنشین نے اپنے جھوٹ چھپانے کے لیے کتنے سچ کو چھپایا تھا، لیکن اس کا اندازہ نہیں اگر اس کی زندگی میں یہ دوبارہ طوفان لوٹا تو بہت زیادہ تباہی کرے گا، جس کو شاہد نہ دلنشین برداشت کر پائے گی اور نہ ہی حیدر۔ اس سب کا بڑا فائدہ لیکن ہوگا محمل کو۔ محمل دلنشین اپنے گھر بچانے کے لیے تو جھوٹی گواہی دے گی، لیکن اب تو حمزہ کا اور حیدر کا آمنا سامنا بھی ہو گیا۔ اب حمزہ جب کہ پاکستان لوٹ آیا ہے تو وہ دلنشین سے ملنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ شاید وہ خود مل جائے دلنشین کو، یا پھر محمل کا سہارا لینا پڑے۔ تو محمل تو پہلے ہی تیار بیٹھی ہے کہ کب وہ دلنشین کو حیدر کی زندگی سے نکال باہر کرے اور وہ شامل ہو جائے۔ حمزہ خود دلنشین کو کال کرے گا اور اسے ملنے کا کہے گا، لیکن دلنشین انکار کر دے گی۔ لیکن پھر جب حمزہ کے اصرار پر اور اس کی خودکشی کی دھمکی پہ دلنشین مان ہی جائے گی اور حمزہ سے ملنے کے لیے جائے گی کسی کو بتائے بغیر۔ دلنشین اس کو منع کرتی ہے کہ اگر آج کے بعد مجھے کال یا مجھ سے ملنے کی کوشش کی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری خوشیوں کے دشمن بن رہے ہو تم۔ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ محبت ہی کی تھی نا میں نے تم سے، جس کی سزا آج تک میں بھگت رہی ہوں۔ اپنی بے گناہی کا ثبوت دے دے کر تھک گئی ہوں میں۔ کتنے ثبوت دوں؟ حمزہ دلنشین سے کہتا ہے کہ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا جو مجھے سزا دے رہی ہو؟ دل و جان سے تمہیں چاہا ہے میں نے تو، اور آج بھی چاہتا ہوں۔ آج بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں کہ شاید تم اب لوٹ آؤ۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اپنے دکھ بانٹ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں محمل وہاں آ جاتی ہے اور دونوں کو ایک ساتھ ریسٹورینٹ میں بیٹھے دیکھ لیتی ہے اور فوراً دونوں کی تصویر بنا کر حیدر کو سینڈ کر دیتی ہے۔ حیدر جب وہ تصویر دیکھتا ہے تو غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور فوری گاڑی نکال کر اس ریسٹورینٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ دلنشین حیدر کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور کچھ کہنے ہی لگتی ہے، لیکن حیدر اس کو ایک زوردار تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی ہے تمہاری بے گناہی کا ثبوت۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا میرے ساتھ، بے وفائی کرتی رہی میرے ساتھ، لیکن میں نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا، پر تم اس کے لائق ہی نہیں ہو۔ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔ یہ کہنا تھا حیدر کا کہ محمل تو ہواؤں میں اڑنے لگ پڑتی ہے، جیسے کہ دلنشین وہیں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ حمزہ آگے بڑھ کر اسے سہارا دیتا ہے۔ حیدر پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے، لیکن افسوس اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ حیدر نے محمل کے کہنے پر غلط سوچ پہ یہ گناہ کروا دیا تھا، جس کا پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے اور کچھ نہیں۔ جی فرینڈز، آپ کو کیا لگتا ہے کہ حیدر دلنشین کو طلاق دے دے گا اور کیا محمل سے کر لے گا شادی؟ دلنشین کو طلاق دینے کے بعد کیا حمزہ کرے گا دلنشین کے ساتھ شادی؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر اور ہمارے چینل ڈرامہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔